So kamu boleh pilih whichever is convenient to you. Later saya akan share. Sekarang lah saya share. Wait a minute. Instagram. On Instagram saya selalu share on IGTV. Panjang. No, not on this. Sorry. Instagram. So my Instagram is this. So I can paste the link on the chat room, in the chat room. So that's my Instagram, PHCH Chemistry. After every class, saya akan upload the video to the Instagram. Kalau kamu nak like the mission ke, go over what I said. This is my Instagram and YouTube channel. Pun ada 1 minute. Ini saya baru buat, so ada one student request. Sebelum ni saya guna Instagram sahaja. So until one time ada one student request, boleh tak buat dalam YouTube. So saya upload baru saja one video on YouTube. This is the one. Yep, this is the one. Okay, so what is my channel? I want to something. Okay, let me share my screen. My entire screen. Okay, so kalau internet kamu slow, I'll show you. You should be able to see my screen now. You are presenting your screen. Okay, so this is my Instagram page. PHCH Chemistry is the handle. Kamu boleh either click on the link yang saya share dalam chat room ataupun just search PHCH Chemistry. Okay, because that's what I do. I teach chemistry. For the first year, first semester saya ada pharmaceutical chemistry 1. Second semester saya ada pharmaceutical chemistry 2. And in the last semester, 6th semester, saya ada instrumentation analysis. So all chemistry modules. So all the videos yang ada dalam ni adalah all the previous classes lah, your seniors. Starting from March dengan cohort 9, cohort 30, so ada a number of cohorts here. Saya ada letak page, so kalau kamu nak search for your classes, just pay attention to the name of your cohort, which is C39. Okay, so that's my Instagram, PHCH Chemistry. YouTube channel, you just search my full name, Abdul Rahman Auf Ali. So on here baru ada 2 video saja 2 weeks ago. I just created this channel. Should be easy to find. Okay, saya guna nama betul saya, account with email KPGUC. Alright, so any of the videos kalau line kamu terputus, disconnected, you should be able to find the videos in my YouTube channel ataupun dalam Instagram. Okay. Alright, so let's get to it. Hi everyone, Assalamualaikum. My name is Abdul Rahman Auf Ali. I'm your lecturer for this module, PHCH 4112, 4112, Pharmaceutical Chemistry. Okay, so this is new to you lah probably because I've been doing this since March. Saya dah ajar, yes, all 3 modules yang saya ajar online teaching and learning. So this is what I use. I use Google Meet untuk buat face to face. It should be face to face lah. Tapi you can just turn off your camera. Saya also utilize the KPJUC's LMS. LMS stands for Learning Management System. Kamu semua dah ada account untuk LMS ataupun belum lagi? Dah boleh log in LMS ataupun belum? Sebab kalau dah ada metric number,
Kalau dah ada student ID, you should be able to log into your LMS account. So in the LMS account, where is it? Okay, so this is your LMS account, KPGC punya LMS. So dalam ni ada all the modules, semua lecturer ada access, dia boleh upload dia punya learning material dekat dalam LMS KPGC ni. So as you can see here, this is my module. This is our module right now, PHCH 4112, Pharmaceutical Chemistry. So if you can log in, just click on the link. It will bring you to here, this page. Okay, so this is our module lah, our content, our learning material, semua saya upload di dalam this page. Our learning outcomes, you should be able to do what, all are listed here. The textbook also ebook, saya share dekat sini, but please don't like tell other lecturers ke apa, because this is, you're not supposed to do that. So textbook name, where is it? Textbook ni saya bagi link, tapi dekat dalam bahagian ni tak boleh paste link. So kalau kamu nak download this textbook, this is a reference book, it's a big file, tak ingat saya 100 megabyte or something. So kalau kamu nak download, just copy the link from here to here, and then just paste this on your browser. Copy, paste. So it will bring you to this page. Something is wrong. It looks like there aren't many characters. Oh, sorry, saya silap. Let's set the post training ID. I have to copy with the parenthesis. Okay, so this one. So make sure jangan copy dengan kurungan tu, dengan parenthesis. So if you copy the link, it will bring you to this page. Couldn't preview the file because it's too large. Just click download anyway. So download. Okay, download anyway. So you will be downloading the reference book to Martin Silberberg, Principles of General Chemistry. The file size is 173 megabyte, so besar. So it should take a while kalau kamu internet kamu slow. Right, so saya dah download, saya dah ada. The link is secure, tak ada virus. Kat sini dia cuma cakap dia tak boleh scan this for virus. Okay, so that's the textbook. Kalau kamu nak beli mahal, kita pun tak ada like physical class, semua guna laptop and phone, kamu boleh buka this textbook on your laptop ataupun on your phone. Alright, so I teach chemistry. Kalau kamu daripada aliran science, if you are from science stream, masa sekolah dulu SPM, it should look familiar lah. Some of the content, some of the material should look familiar to you. For example, this is the periodic table, jadual berkala unsur. So in this module, you will be learning and you will be using this periodic table of elements. Okay, so in chemistry, in this module, pharmaceutical chemistry, module ni basically nak latih kamu is to train you to have the skills, the basic skills of pharmacist. Because as a pharmacist, you're basically in between worlds. You're dealing with drugs, you're like a doctor, but you're not a doctor. You're preparing drugs also. Kamu menyediakan and you will dispense those pharmaceutical drugs. So you will need to know a little bit about chemistry. Alright, so basically dalam this module dia akan latih kamu all the skills that you need to know to be a good pharmacist. So to be a good pharmacist, you will need to have a basic skills in chemistry. So for example, dalam topik number 1, kamu perlu pertama tahu bezakan apakah itu matter, apakah itu bahan, and how to measure this bahan-bahan ni. Kenapa link? Because when you are a pharmacist, if you are a pharmacist, you will be doing measurements. Kamu akan timbang drugs, bahan mentah, raw materials. Kamu nak prepare, dispense ubat to certain dosage. Kamu perlu timbang, kamu perlu bahagikan, kamu perlu dilute, kamu perlu cairkan, kamu perlu mix certain stuff, and kemudian baru boleh dispense. So you need to understand drugs is very dangerous kalau kamu like prepare it in a higher dose. Patients can overdose. If you prepare it in a lower dose,
not in the correct dose, ubat tu tidak akan berkesan. So you need to know how to measure because you are dealing with excuse me, because you are dealing with lives here. Okay, so kamu perlu tahu how to measure accurately, how to operate instruments, the units. Okay, kamu perlu tahu unit-unit yang digunakan, unit in chemistry, unit of instruments, nak guna timbangan, basic units seperti grams, milligrams, how to convert between things. Okay, so that is the first topic. Okay, matter and measurements. So dalam LMS ni saya attach videos for you to watch in case kalau macam saya explain tidak clear, kamu tidak faham. So these videos dia akan complement our module. So setiap topik dalam chapter 1 ni basically the first video is about introduction to chemistry. Okay, because saya rasa kamu semua macam dekat sekolah kalau kamu belajar chemistry maybe kamu tak tak diperkenalkan dengan betul. Kamu rasa chemistry itu susah, it is very hard, there's a lot of things. Tapi if you like take step by step, kamu go through the chapters, go through the material step by step, you will get the big picture. Okay, because all this topic chapter ni, chapter 1, chapter 2, 3 semua ni akan accumulate towards the end. Kamu perlu tahu matter and measurement. Kenapa kamu perlu tahu matter and measurement? Because kalau kamu nak hasilkan bahan A, kamu perlu mix bahan B and C baru boleh dapat bahan A. Mixture tu pula ada certain measurement, kena ada certain amount bahan B mix dengan certain amount bahan C baru boleh hasilkan bahan A. Kalau bahan B terlebih, bahan C terkurang, tak dapat bahan A, maybe dapat bahan Z. Okay? So we need to understand macam mana matter, substances bertindak balas with each other. Apakah yang mempengaruhi tindak balas? Temperature, suhu, tekanan, apa lagi, isi padu bahan tu. So semua ni akan mempengaruhi tindak balas. Because as a pharmacist, kamu akan mix bahan-bahan. Kamu akan campur bahan A dan bahan B untuk hasilkan ubat. Ubat tu mestilah dalam measurement yang betul. So you will need to know all this basic fundamental stuff before you can be a good pharmacist. You just think of KPJUC ni like a college, bukan college, like academy lah untuk melatih kamu how to be a good pharmacist. So these are the things that you need to know, that you need to know how to perform to be a good pharmacist. Kalau kamu tak tahu menimbang, kamu tak tahu unit, kamu tak tahu nak operate certain alat-alatan, basic measurement tools, kamu tak boleh jadi a good pharmacist. Kalau kamu tak tahu nak buat calculations, macam mana nak convert units, macam mana nak convert between bilangan mole kepada berat, macam mana nak convert bilangan particles kepada bilangan mole, kemudian bilangan mole kepada berat. Semua itu penting, ilmu yang kamu perlu tahu untuk jadi a good pharmacist. Okay? So all these videos, kalau kamu risau, pendek sahaja. So for example, the first video ni 2 minit. Okay, the second video is like 4 minutes. The third video ni pun 4 minutes. Very short videos. Selalunya what I do is, masa dekat dulu boleh buat kelas di kampus, before hari kelas tu, saya akan suruh kamu tengok dulu. For example, before kelas hari Isnin, tolong tengok video nombor 1 sampai video sampai 1.7 for example. So semua akan tengok dulu all the videos. Pada hari kelas tu kita akan buat activities, kita akan discuss soalan, kita akan solve problems dalam kelas. Kamu boleh discuss, boleh bincang, so that everyone will understand. Kalau kita masuk kelas macam hari ni, kamu semua tak tengok lagi the videos, kita nak buat apa pun tak tahu. Okay, so for our next class, hopefully saya akan bagi assignment lah, kamu watch the videos first, and in our class saya akan bagi soalan, saya akan bagi problem solving quizzes, kita akan discuss dalam kelas. So saya nak interaction between saya dengan kamu.
Tak nak macam just kamu buka laptop and just tenung saja screen. Okay, so I understand kalau kamu macam ada problem with mic problem ke, cakap tak clear ke, internet problem, so audio putus-putus. I understand that. Please let me know kalau ada problem. Alright, because all of our assessment akan dibuat di dalam LMS ni. Semua akan dibuat melalui LMS. Mana dia? Sorry. So contohnya, kalau kita dah habis discuss and study chapter 1. So all the link to the quizzes, to the tutorials ada dekat bawah ni. So for example, kalau dah habis our first chapter, please complete all the tutorial yang ada kat sini. Types of matter quiz, significant figures quiz, conversion of units. Okay, because all of these tutorial quizzes ni akan accumulate jadi your CGPA, your GPA, sorry, untuk your grade untuk this module. So kalau kamu tak buat internet slow ke, kamu tak boleh nak access LMS, please let me know. Okay, saya akan try cari alternatif lain untuk kamu boleh buat this tutorial, this quiz ni. Okay, so that is very important. So please let me know kalau kamu tak boleh nak access internet. So can we have the link to what, Tashana? The LMS, you mean? Kalau nak link to LMS, this is the link to my course. Kalau nak make sure kamu dah boleh log in, selalunya guna your student IC kot tak silap. Sebab saya guna IC, so saya tak sure. Yes, that's why saya tanya kamu tadi, kamu dah boleh log in ataupun belum. So kalau kamu dah ada student ID, sepatutnya kamu boleh the username is your student ID, the password is something. Sepatutnya your cohort in charge lah akan bagi tahu. Kalau dia belum bagi tahu, maksudnya kamu belum boleh akses lagi lah. Okay. So kamu punya cohort in charge is Sir Fazalda kan? So nanti wakil kelas, your class rep, please ask him. Sir, ada update tak tentang LMS account kami nak guna untuk kelas. Okay, because kelas saya guna fully 100% LMS. So tak apa, hari ni kau belum boleh, tak apa, don't worry. Kamu boleh tengok screen saya for now. Alright, tapi untuk kelas in the future, hopefully dah boleh access. Alright. So assessment untuk this module, benda yang paling penting sekali, tidak ada final exam. Okay, kredit dia 2 sahaja. Okay, so kredit 2 tidak ada final exam. That's why all the assessment kamu, your grade, nak dapat grade A ke, A minus ke, plus ke, bergantung pada tutorial dan quizzes. So that's why it is important kamu boleh log in LMS, kamu boleh buat all the tutorials and the quiz. Sebab markah kamu, grade kamu akan berdasarkan quiz dan tutorial yang kamu submit. Okay? So kalau one more time, kalau kamu ada internet problem, please let me know. Okay, because ada case before this, sampai dah hujung semester, baru saya dapat tahu dia tak submit any of the tutorials. So saya kena tunggu dia buat balik semula. How I solve that problem is dia cakap dia tak ada internet. Okay, kat Kumari susah nak dapat stable connection. So what I do is saya bagi balik soalan tu, and then dia akan jawab dalam paper, and then dia akan take a picture of that sheet of paper, and dia akan send the picture to me. So saya akan bagi markah manually lah, saya akan grade manually. So kalau kamu ada problem like that, please let me know. Kamu boleh buat the same way, cara yang sama. Tapi kalau kamu internet internet okay, just use LMS lah, because everything is automated, recorded automatically dalam LMS. Saya just assess and organize sahaja. Okay, kalau ada problem, please let me know. Saya tak nak kamu fail. What I want you out of this class adalah kamu understand. I want you to be to have a good understanding of chemistry. If you are a good chemist, you will be a good pharmacist. So saya tak cerita kamu, my experiences sebelum saya mengajar, I also myself is a chemist. I work as a pharmaceutical chemist for 6 years until 2016. So in 2016, I started teaching dekat KPJUC. So it's been almost 5 years. So that's why I have
I feel like everyone can understand chemistry if you are guided properly. So all the modules yang saya sediakan dalam bukan modules, all the materials yang saya assemble dalam LMS tu adalah step by step. So kita akan go through them one by one, step by step. Okay, so it is important that contohnya macam minggu ni kita akan go through chapter 1. So it is important for you to understand what is chapter 1 first before we move on to chapter 2. Okay, topik lah chapter 1 ni matter and measurement. Apakah itu matter and what is measurement? What is the definition of matter? Macam mana kita nak identify matter? And how do we measure different matter? Okay, because matters basically ada ada 3 fasa, ada solid, ada liquid and ada gas. So these are the 3 basic phases of matter yang kita akan discuss. So macam mana kita nak measure solid? How do we measure liquid and how do we measure gases? So those are the type of things yang kamu perlu understand that first. Because dalam chapter kedua, for example, kita akan belajar tentang the structure of atom. The structure of atom of solid berlainan dengan the structure of atoms of liquid, susunan atoms ya. So if you don't understand what is matter, what are the phases of matter, dan masuk chapter 2 ni kamu akan lost. So hopefully kamu tak ketinggalan lah bila kita dah discuss tentang chapter 1, make sure you understand. If you don't understand, please contact ni, hubungi saya WhatsApp ataupun point out dekat bahagian topik mana kamu tak faham. Okay, kalau nak lagi mudah, just make sure you watch the videos dalam LMS tu first. Nanti bila kamu tak faham that video, you contact saya, apa video ni cakap, saya tak faham. Okay, because ada certain student before this, dia cakap dia punya English is not that good. So dia tak faham apa yang video tu cakap. So you can, saya akan go over dalam kelas apakah this topik ni cakap apa, video tu mention apa. Tapi kalau kamu tak faham, you need more detailed explanation, please let me know. Okay? Apa lagi? Kita tak ada final exam. All assessment will be quiz and tutorial, and also kita ada test. Okay, at the end kita tidak ada final exam, tapi kita ada test. Test itu will be done on LMS also. Okay, so LMS 30 questions only, ABC, multiple choice questions. Okay, bukan tak ada essay, tak ada soalan subjektif, only multiple choice questions. Excuse me. Okay, so I think that's it tentang assessment of the module. Ada question tak tentang module ni? The structure of the module assessment. Kamu boleh just turn on your mic tanya ataupun tanya dalam chat room. C39. So about 2 more tak ada join. Okay, so kalau tak ada, I nak introduce to you to our first chapter, first session. And let's go over LMS lah, because you will be okay. So saya nak tunjuk LMS dulu, kemudian saya akan tunjuk lecture notes. My bad, I almost forgot. So lecture notes, where is it? Dekat bawah ke? I forgot to link it. So to activate the link. Oh, my bad. So the lecture notes will be available here. Bila kamu dah boleh ataupun saya akan share dalam WhatsApp lah, dalam that WhatsApp group yang kamu baru buat tadi. So that kamu boleh refer also. Okay, so lecture note also saya akan supply. Tapi lecture note tu saya tak update. Dia ada code, dia pakai code modul yang lama. Code sekarang, code of this module is PHCH 4112. Tapi dalam lecture note itu PABC 111.3. Itu code yang lama untuk this module. Alright, so lecture note saya akan share later. Alright, so matter and measurements. Basically, after this, kamu tak boleh tengok LMS lagi lepas ni. Saya akan share the YouTube playlist. Okay, saya ada YouTube playlist untuk all the videos, urutan video ni saya akan share dekat dalam chat. Pertama dekat dalam WhatsApp group juga. Okay, so all the videos, the first video is introduction to chemistry. What is chemistry?
So chemistry basically we study the changes when things react. Bila bahan A dan bahan B bertindak balas, apa yang akan terjadi? Contohnya kalau saya nak buat air Milo, saya prepare air panas dan serbuk Milo. And then I mix serbuk Milo tu dalam air panas. Dan kamu kacau. Kenapa kamu kacau? Because kamu nak assist the mixture of the solute dalam solvent. Okay, you also be introduced to terms macam saya cakap tadi, solute. Solute itu adalah bahan lah. Dalam contoh yang saya bagi tadi, serbuk Milo adalah solute. Air panas adalah solvent, pelarut. Okay, air panas akan melarutkan serbuk Milo. So when you mix two things, reaction will happen. What is the reaction? Larutan air panas akan melarutkan serbuk Milo. And the product is air Milo. Okay, simple. When you are a chemist ataupun when you are a pharmacist, kamu akan prepare ubat, contohnya macam ubat demam budak-budak. Akan buat suspension, dia datang dalam bentuk serbuk. So kalau kamu nak prepare, kamu mesti mix a certain volume of water to the solid. Kemudian baru shake the bottle. Okay, so kamu perlu tahu a certain volume, because kalau kamu contohnya kalau nak bagi ubat demam budak-budak, instruction kata larutkan serbuk ubat demam ni dalam 100 ml air. Kalau kamu tersilap ukur, kamu measure 200 ml, the dose of the ubat demam will be low. Okay, you have prepared a lower dosage of the ubat demam. So bila budak tu makan, dia tak lega-lega, demam tak lega, kalau dia sakit pun ubat demam also works as a painkiller. So kalau dia ada sakit ke, sakit kepala ke, dia makan ubat yang tak cukup dos dia, tak akan berkesan. So that is why it is important you need to know how reaction works. Okay, kenapa kamu nak prepare air Milo tadi tu, kamu tak guna air sejuk? Because kamu tahu larutan akan terhasil lebih cepat kalau kamu guna air panas. Because you know temperature akan mempengaruhi tindak balas. Okay, so that is some of the things that you should know. Introduction to chemistry. We are studying, we are observing. Kita tengok basically. Okay, chemistry is a study of changes. We observe changes. Bahan A bila bertindak balas dengan something, dia akan jadi bahan lain, bahan C. Kamu tengok besi yang terdedah pada udara dekat luar, besi pagar rumah kamu tu yang tak dicat, bila terdedah pada hujan, panas, dia berkarat. So that is kamu rationate. I'm sorry, that's not the word. Kamu fikir macam mana besi tu boleh jadi karat, asalnya shiny, kemudian bila dah basah hujan, dia jadi merah, rapuh. Okay, that is chemistry. You observe and then you figure out kenapa changes berlaku. Okay, so that is basically chemistry in a nutshell. Nak lebih detail, kita akan study lebih in-depth lagi tentang the structure of atoms, which is your chapter 2. Okay, so dalam next video is types of matter. Alright, so dekat sini ramai yang confused. Types of matter ni tadi saya mention fasa-fasa matter, the phases of matter, which is solid, liquid and gas. Tetapi in chemistry kita nak go lagi in depth, kita nak zoom in lagi. Dekat sini kita akan diperkenalkan. Hopefully kamu boleh, kalau tak boleh tengok audio tidak apa, kamu tengok the video. So types of matter, basically kita ada beberapa jenis kat sini. Kita ada element, kita ada compound, and kita ada mixture. Okay, so these are the phases, fasa-fasa matter, solid, liquid and gas. So bila ice cube adalah solid, bila dia cair dia akan jadi liquid. Bila dia cair dia jadi liquid, tapi dia masih lagi water, H2O. H2O dalam bentuk solid adalah ice, H2O dalam bentuk liquid adalah water. Dan kalau kita didihkan air tu, dia akan jadi vapor, dia akan jadi gas. So dia bahan tu masih lagi sama, water, tapi dia boleh exist in 3 different phases. Alright, so the chemical composition is unchanged. Okay, itu maksud saya tadi. Bila saya cakap tentang ice adalah solid,
apa nama water dalam bentuk liquid, water vapor, gas dalam bentuk gas. Tapi semua tu masih lagi H2O, masih lagi water. Okay, so these are atoms, these are elements, hydrogen dan juga oxygen. This is what H2O are. This is what water are. Water is, my bad. So water terdiri daripada 2 atom hydrogen dan juga 1 atom oxygen. So these are the terms yang kamu perlu tahu what is matter. So matter in this case, yang nak kamu tahu perbezaan antara mana dia? Okay. Saya nak kamu tahu perbezaan antara element, compound dan juga mixture. Okay, so what is element? What is compound dan juga what is mixture? Okay, so matter in the first place dibagi pada 2 kategori. Matter ni dia punya definition adalah anything that has mass dan juga occupy space. Apa saja mata kamu nampak tu, kamu boleh pegang. This mouse for example, dia ada mass, it has a mass, dia ada berat, dia ada jisim. So and also they occupy space, dia mengambil ruang di depan mata saya. Okay, that's the definition of matter. So therefore this mouse adalah sejenis matter. This hand, my hand right now, it has mass and also it occupies space, mengambil ruang. Therefore this is also matter. Gas yang saya breathe in, yang ada di sekeliling kita, also has mass, albeit very very low. Walaupun sangat-sangat ringan, sangat-sangat kita tak boleh nak timbang guna apa nama scale, tapi dia ada mass, sangat-sangat kecil. Dia juga mengambil ruang, dia ada di sekeliling kita. Therefore the gases sekeliling kita ni adalah mass. Alright? So itu adalah matter. Basically everything you see adalah matter, adalah bahan. So matter ni boleh dibagikan kepada 2 jenis. Satu ni adalah pure substance, bahan yang betul-betul asli. And satu lagi adalah mixture, campuran. Okay, pure substance pula terbagi kepada 2, iaitu element and juga compound. Element ni adalah bahan yang betul-betul pure, betul-betul asli. Contohnya macam hydrogen. Hydrogen adalah elemen. Oxygen adalah elemen. Carbon adalah elemen. So all the symbols yang kamu nampak dalam jadual berkala unsur tu, itu adalah elemen. We have 118 elements, 118 elemen yang kita dah discover up until now. Okay, itu adalah elemen. Dia bahan-bahan yang paling asli, tak boleh nak jadi lebih kecil lagi dah. Okay, compound on the other hand adalah a mixture of elements. An example of compounds adalah water. Okay, because tadi as dia tunjuk tadi, mana dia? Water terdiri daripada 2 atom hydrogen dan juga 1 atom oxygen. This is a mixture of element H dan O, hydrogen dan juga oxygen. Therefore water adalah sejenis compound. Kalau kita buat separation, kita buat electrolysis. Electrolysis adalah proses di mana kita boleh separate hydrogen dan juga oxygen. Dia tidak akan lagi bercampur. So bila kita separate hydrogen dan oxygen from water, terhasillah hydrogen gas, H2 dan juga O2. So H2 adalah elemen, oxygen itu adalah elemen balik semula. Dia bukan lagi water. Alright? So itu adalah perbezaan antara elemen dan juga compound. Okay, elemen tu betul-betul asli. Dia seorang saja. Hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine, bromine, bromine, oxygen, oxygen. Dia tak bercampur dengan elemen yang lain. Compound ni dia bercampur. Okay, when the same element bercampur, macam contohnya macam hydrogen, hydrogen gas. Hydrogen gas dia punya chemical formula adalah H2. Bermaksud ada 2 atom hydrogen. So itu adalah compound. Compound of the same element. Water adalah compound from different elements. Ada 2 hydrogen, 2 atom hydrogen and 1 atom oxygen. Okay? From compound tu kita boleh pecahkan dia jadi elemen. Elemen dah betul-betul asli.
Compound is a mixture. Okay, so itu adalah pure substance. Hopefully semua faham dekat sini. Dan later on akan ada banyak lagi example dalam quiz and also dalam lectures. Alright, mixture on the other hand adalah campuran. Okay, contohnya macam apa nama kalau air sungai for example. I don't know, bad example. Air kopi, air Milo. Kamu order air Milo dekat kedai, dia akan buat apa nama, dia akan guna air panas, serbuk Milo, gula. Some people tambah susu lagi. Itu adalah mixture. Dia ada banyak-banyak bahan kat situ. Dia bukan pure element. Dia bukan pure element sahaja. Dia ada pure element dalam tu, compound pun ada. So everything is mixed together. Okay, therefore it is a mixture. Another example of mixture adalah udara yang kita hirup ni. Okay, the air that we breathe is not only oxygen. Oxygen is a small part of it. Selebihnya adalah nitrogen, hydrogen, other small apa nama gas-gas, noble gases. The air that we breathe adalah an example of mixture. Kalau kamu pergi dapur sekarang, kamu prepare like air orange cordial ke, kamu tambah gula, air, itu adalah mixture. Kalau kamu nak buat cokodok, kamu letak tepung, letak air, letak garam, letak apa lagi, letak pisang, kemudian jadi itu adalah mixture. Okay, so mixture ni adalah campuran. Okay, direct translate, campuran daripada elemen, daripada banyak-banyak compound, banyak-banyak elemen, you mix together in one container. You have a mixture. Okay, so don't get confused. Basically kalau kamu fikir balik, it is simple saja dia punya apa nama kalau kamu nak bezakan. Right? Sekejap, ada orang baru nak join. Tengok slow. If you have questions and saya tak nampak dalam chat room ni, please just turn on your mic. Okay? Mana saya stop tadi? Alright, so mixture ni boleh dibagi kepada dua, homogeneous mixture dan juga heterogeneous mixture. So dalam this video dia akan explain where is it. Oh, so this is a good example. So sini dia mention what is element, what is molecule. So water H2O ni adalah molecule. Okay, so H2O is a molecule. Is a compound. Molecule dan compound tu is benda yang sama. Okay, don't get confused. Bila saya cakap compound, maksudnya I'm talking about molecule. Okay, molecule sama dengan compound. So molecule dan compound ni apa nama is a mixture of atoms. For example, dalam video ni dia bagi H2O. So we have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So when these three combine, dia akan menghasilkan water molecule. Bila dia separated, they are elements. Oxygen adalah oxygen, hydrogen adalah hydrogen. Okay, so okay dekat sini. So these are compounds. Macam yang saya cakap tadi. So dia dipecahkan, dia jadi elemen as I said tadi. Okay, basically saya ulang konten video ni, saya sudah tengok video ni banyak kali. So dah bercampur. So for example kat sini kita nak cakap tentang mixture. Apakah itu homogeneous mixture dan juga heterogeneous mixture? How do you differentiate? Macam mana kamu nak bezakan antara homogeneous dan juga heterogeneous? So for example kat sini dia bagi contoh homogeneous mixture, kamu ambil 1 gelas air, kamu ambil gula, kamu kacau. Bila kamu kacau, gula tu akan sebati dalam air. Kamu akan nampak just one solution, one layer of water. Di dalamnya ada gula, kamu tak nampak. Kenapa kamu tak nampak? Because gula sudah sebati, larut dengan sebati di dalam air. Okay, that is homogeneous. Homogeneous maksudnya sebati, larutan sebati. Okay, heterogeneous, larutan tidak sebati. So this is heterogeneous mixture. Kamu mix 2 things together, dia tidak larut dengan sebati. This is a mixture. Another easy example, kamu ambil batu, pasir, kamu letak dalam bekas, kemudian kamu masukkan air dalam bekas. Itu adalah heterogeneous mixture.
Kalau kamu apa lagi? Kamu mandi dalam bathtub, mandi dalam kolam. At the end of the bath, kamu keluar tengok ada rambut lah, ada batu lah, pasir dalam bathtub tu. Itu adalah heterogeneous mixture. Kamu badan-badan punya kotoran semua apa nama ditinggalkan dalam bathtub tu. Itu adalah one example of heterogeneous mixture. Just remember simple examples like this. Okay, because dalam chemistry dia akan bagi contoh in the future lah, in our like chapter depan nanti dia akan cerita tentang kalau kamu campur potassium hydroxide mixed with barium chloride akan jadi apa. Basically you need to understand potassium hydroxide itu adalah sejenis larutan, barium chloride adalah sejenis garam. Kalau mix together dia akan jadi larutan garam. Okay, so before we get there you need to understand lah apakah itu potassium chloride. Potassium chloride is a combination antara different elements. Dia adalah solution, dia adalah solvent. Barium chloride adalah garam. You will learn that before we get to that. Okay, so dalam this video also towards the end dia akan bagi like satu short assessment. So dia suruh kat sini for example dia nak check kamu comprehension. Checking comprehension is basically dia nak check kamu faham tak faham. Comprehension means pemahaman. Okay, so dekat sini dia akan sentuh also how do you differentiate between physical changes and chemical changes. So physical changes adalah perubahan yang tidak menukar dia punya chemical composition, komposisi kimia. Contohnya macam ice cube tadi. Ice cube bila dia cair dia akan jadi liquid, tetapi dia masih lagi H2O. The ice cube adalah H2O, bila dia cair dia akan jadi water, masih lagi H2O. Itu adalah physical change. Dia punya physical sahaja berubah, tapi dia punya chemical composition masih lagi sama, masih lagi H2O. An example of chemical change adalah kat nombor 2 ni, a metal pipe rust. Okay, dia punya besi karat. Asalnya besi tu dia punya elemen adalah iron, Fe kalau kamu tengok dalam jadual pentalu unsur. Tapi bila dia terdedah kepada udara, terdedah kepada moisture, kelembapan, pada hujan, dia akan bertindak balas, dia akan teroksida jadi iron oxide. So asalnya iron, tapi disebabkan dia sudah teroksida dia jadi iron oxide. Iron oxide ni adalah besi-besi yang merah yang rapuh tu, dia berkarat. Okay, karat tu adalah iron oxide. So dia punya chemical composition sudah bertukar. Asalnya iron saja, tapi disebabkan dia sudah bertindak balas dengan water, dengan matahari, dia teroksida jadi iron oxide. Okay, iron dia punya chemical symbol adalah Fe. Bila dia teroksida dia jadi FeO2. Itu maksud chemical composition sudah bertukar. Asalnya Fe, bila dia berkarat dia jadi FeO2. Okay, chemical composition bertukar daripada Fe, elemen Fe, kepada molekul, compound FeO2. Mana datang O2 tu? Daripada moisture, air hujan ke, dia bertindak balas, teroksida. Okay, itu maksud chemical composition. Apa lagi contoh kat sini bagi chopping firewood, kamu ambil satu kayu, kamu belah dia, itu adalah physical change. Kayu balak tu kamu belah dua, masih lagi kayu balak. Okay, before and after. Tapi kalau kamu bakar kayu balak tu, dia bukan lagi kayu balak semata-mata, dia ada what we call it, tapi dia bukan lagi kayu lah. Okay, the chemical composition sudah bertukar. Alcohol ferments, kamu buat tapai for example, do you know how tapai is made? Tapai is made by fermenting rice. Kamu ada pulut beras, kamu masak dia jadilah pulut nasi, kemudian kamu ferment dia, kamu balut dia dalam dengan yeast, kamu balut dia dalam daun pisang ke? Kemudian kamu biarkan dia ferment, biar dia for a couple of days, kemudian dia akan jadi tapai. So dia punya asalnya adalah nasi saja, tapi in the end alcohol terhasil from the fermentation.
So dia bukan lagi nasi semata-mata, dia dah jadi tapai. So that is chemical change. Kamu tak panggil, bila kamu makan tapai, kamu tak panggil kamu makan pulut nasi, kamu makan tapai. Because dia punya chemical composition sudah bertukar. Okay, so itu yang sahaja basically from this video yang kamu perlu tahu. Apakah itu elemen, apakah itu molecule, apakah itu mixture. Mixture terbagi kepada dua, heterogeneous dan homogeneous. Kamu perlu bezakan antara keempat-empat ini basically. Alright, so examples of other elements. Ada studi pernah tanya saya, so macam mana saya nak tahu elemen yang lain? So kamu tak perlu hafal, that's why you have this sheet of jadual berkala unsur saya sertakan dalam LMS ni. So these are all the elements that we know up until now. So these elements recorded, this is element number 1, hydrogen, and the latest element that we know is this one right here, organasum 118. We have 118 elements yang kita dah kenal pasti, maybe more. Okay, 150 years ago kita hanya tahu 60 sahaja. So up until now kita dah tahu double. In 100 years plus kita dah double our knowledge, our discovery of elements. Up until 150 years ago only 60. Okay, so maybe more, kita belum jumpa lagi, kita pun tak tahu. So kalau ada nanti dia akan tambah lah, top up somewhere along in this jadual berkala unsur. So these are all the elements, boron, carbon, nitrogen. So these are elements. When elements bonded with other elements, dia akan jadi molecule, dia akan jadi compound. Kalau dia bonded with elemen yang sama pun, dia boleh jadi molecule and compound also. Contohnya macam klorin, ini adalah elemen. Tapi kalau atom elemen ni, klorin ni bergabung dengan another atom klorin, jadi Cl2. So Cl2 itu adalah molecule, adalah compound from the same element. Compound yang elemen yang berlainan, contohnya macam HCl, hydrochloric acid. H adalah hydrogen, Cl is chlorine. So itu adalah molecule hydrochloric acid, compound hydrochloric acid. Okay, so saya harap up until now kamu boleh bezakan antara elemen dan juga molecule. Okay, element is only one, molecule at least dua, or maybe more, banyak lagi. Okay, because every one of us, everything that we know, everything that we touch are made up of elements, atoms of elements. Kita ni adalah a mixture of atoms and elements and compounds. Manusia sendiri adalah sejenis mixture. Alright, so make sure kamu tahu bezakan antara mixture dan juga molecule and mixture. Okay, mixture itu adalah campuran antara elemen dan juga compound and molecules. Mixture terbagi pada dua, homogeneous dan juga heterogeneous. Homogeneous adalah larutan sebati. Saya bagi contoh larutan gula tadi, larutan garam. Larutan yang tak sebati adalah heterogeneous. Dan larutan yang tidak sebati. Alright. So that is the first video, types of matter. So nanti bila dah boleh masuk LMS, just try lah to go over, ataupun later saya akan share the YouTube playlist yang saya dah buat. Okay. Next video adalah tentang measurement dan significant figures. So kita nak measure ni, kita mesti tahu, kalau kamu ambil like apa nama, daripada science stream sekolah dulu mesti pernah buat calculations. Mesti deal with, sorry, saya baru buat. You mesti pernah deal with, I don't know, let's take a break sekejap. Okay, 5 minutes. Macam dah panjang sangat lah, 1 jam lah. Okay, so let's take 5, rest sekejap, kita akan sambung later. Because our should be 4 hours kan. So kita rest sekejap, kita akan sambung balik. You can't hear anything. Kamu seorang saja kah? Ada orang lain tak boleh dengar juga? Semua orang boleh dengar tak? Let me test my audio. Boleh dengar. Maybe
Ah, okay. So ramai kata boleh dengar. So kalau kamu seorang saja, maybe your internet ataupun kamu termute ke, kamu punya laptop, try check dekat situ. Okay, so kita take 5 dulu. See you in a bit.
Okay, I'm back. Hi everyone. Sorry saya ambil masa lama sikit, saya baru makan lunch. Hopefully kamu pun dah lunch, ke ada yang belum lagi. Okay. So if you can see, this is the playlist for the yang saya baru share tadi, the link to the playlist. So this is the playlist, sama saja dia punya videos there. This is the bawah. Okay. So if you scroll, okay, introduction to chemistry, types of matter, measurement, scientific notation, sama. So everything yang saya nak kamu tahu from LMS tu adalah saya compile daripada YouTube playlist tu lah yang saya paste pilih dulu LMS ni. So selalunya the concerns of previous students, your seniors sebelum ni, selalunya apa nama susah nak faham chemistry ni because ada banyak benda baru. Some terms kamu tak familiar, kamu get confused with terms. Contohnya macam element, compound, mixture, apa lagi. Ada yang beritahu saya mole, bilangan mole tu apa benda, saya selalu confused kenapa unit ni apa nama tak boleh bertukar, kenapa boleh buat calculations. And also saya lupa nak mention tadi, you will be doing calculations. So saya harap kamu ada calculator, scientific calculator lah is the best. Kalau kamu tak ada calculator, kamu boleh guna smartphone because your smartphones boleh convert to scientific calculator. Just tukarlah setting dia. Saya rasa semua smartphone boleh, dia punya basic calculator yang ada dalam phone tu. Okay, so cuma dulu kalau dalam campus kamu kena ada scientific calculator because like exam tak boleh bawa masuk phone. Tapi sekarang dekat rumah kamu boleh lah jimat duit, tak perlu beli scientific calculator, kamu guna phone boleh, kalau kamu guna Google pun boleh buat calculation, scientific calculation. Alright, so kita akan buat calculation guna scientific calculator dekat sini because as you can see from the videos, kita ada one topic adalah scientific notation. Okay, video yang saya label bawah 1.3 and 1.4 ni melibatkan calculation, pengiraan. Significant figures adalah cara, basically cara untuk kita tulis sesuatu nilai. Bila kita dah ukur sesuatu nilai tu, macam mana kita nak tulis? Contohnya kalau macam kamu ada satu meja, kamu ambil satu pembaris ataupun measurement tape, kamu ukur panjang panjang meja tu berapa. Katakanlah kamu tengok measuring tape, start from point A to point B, one end to one end, 111 cm. Okay, kemudian kamu nak tulis unit tu dalam berapa significant figure kamu nak buat ni, kamu nak potong dia half. So kalau 111 cm kamu nak potong half, 111 bahagi 2 bersamaan dengan 50, no, let me do my head, saya pun tak mesti. So 55.5. So kalau kamu nak katakanlah kamu nak buat meja lebih pendek, so mana lebih better, kamu bundarkan kepada 56 ke, kamu bundarkan kepada 55 ke? How do you do this? Macam mana kamu nak buat, nak tulis nilai ni? Which one kamu nak pilih? So to solve this problem, kita perlu tahu significant figure. Okay, cara kita nak tulis, cara kita nak report data, cara kita nak measure, bukan measure, cara kita nak bila kita dah buat measurement tu, kita nak settle with which value, 55.5 ke, 55.0 ke, 56.0 ke, which one. So this can be solved by significant figures. Ada dia punya rules ya. If you look at the rules, ada 4. I can just Google, it will be easier. Okay, rules of significant. Dalam lecture notes ada, nanti saya akan share dalam lecture notes. So rules of significant figures ada
No, easier. Okay, this one is easier. These are the rules for significant figures. Open a new tab. Okay, so ada 5 kat sini. So kalau contohnya lah, kalau kamu ada satu nilai, kamu nak determine significant figures ni maksudnya nombor-nombor yang penting. Katakanlah kamu dah measure macam 111 tadi, 111. So berapa banyak significant figures yang ada? Kenapa kita nak tahu significant figure? Because kita nak tahu nilai mana yang penting kalau kita nak bundarkan lah. Okay, lepas kita dah bahagi dua measure tu, 111 bagi 55.5. Adakah semua nilai tu, semua nombor tu penting? 5 tu penting tak? 50 tu penting tak? 55 tu penting ataupun tidak? 0.5 tu penting ataupun tidak? So for example, 55.5. How many significant figures yang dia ada? So these are the rules untuk menentukan the number of significant figures ataupun significant digit. So the first rule is all non-zero digits are significant. So kalau kita nombor tadi 55.5, 5 adalah non-zero. 5 also adalah non-zero. 0.5 also adalah non-zero. Non-zero maksudnya nombor yang bukan kosong. So maksudnya kita ada 3 non-zero digits. Therefore we have 3 significant digit. 3 significant figures. Another example dia bagi dalam this picture 303. How many significant figures yang ada? They go back to number 1. All non-zero digits are significant. So 3 ini adalah significant. 3 dekat belakang ini pun significant. Kosong ni kita tengok pula rule number 2. Captive zeros are significant. Captive zeros maksudnya kosong yang diapit. Okay, kalau kosong ni macam in this case dia diapit oleh 3 dekat depan, 3 dekat belakang. So kalau dia diapit, dia adalah significant. So this zero dekat tengah-tengah ni adalah significant. So we have 3 significant figures. Rule number 3, number 4 ni adalah kalau macam ada titik perpuluhan. Trailing zeros are only significant kalau ada titik perpuluhan. Leading zeros are never significant. Okay, so dalam my tutorial akan ada a series of questions tentang significant figures ni. Kita akan go through that later. So my tutorial is the way I do my tutorials, kamu buat dulu tutorial tu, and in our next class kita akan discuss the correct answer so that you will know. Because in the end saya nak kamu tahu the correct answer. Alright, so for our next class saya akan bagi before our next class start, which is next week, saya akan bagi dulu tutorial. Kita buat dulu tutorials, and next class kita bincang. Okay. So in my tutorial ni kalau dalam LMS saya bagi 2 peluang. So the first time kamu buat dulu. So after discussion kamu kamu nak dapat markah yang lebih elok. So kamu boleh attempt lagi sekali. Soalan yang sama, jadi kamu boleh redo lagi sekali. So I do this because saya nak kamu faham is number 1, dan betul saya nak kamu boleh score yang tinggi. Okay, so di samping kamu faham the topic, kamu juga boleh dapat markah yang tinggi. Saya bagi 2 peluang. Tapi disebabkan sekarang kamu tak boleh akses lagi LMS, saya akan bagi dalam Google lah, Google Form. My tutorial tak banyak soalan. Paling banyak pun 15. Okay, ABC saja, multiple choice questions. Paling sikit adalah 10. So most of them 90% adalah 10 soalan saja. So 10 soalan ABC, kamu buat within a week, 7 hari. Next week kita akan discuss. So tapi dalam 1 minggu tu, for example, kita ada 1 ataupun 3 quizzes the most. Contohnya macam dalam the first topic ni, this is not it. Untuk chapter ni ada 3. 1, types of matter, significant figures, dan juga conversion of units. Okay. So saya akan bagi ini melalui Google Form. Kamu buat dalam Google Form tu, kamu submit. Kemudian next week kita akan discuss. So the goal is for you to understand. Kamu attempt buat sendiri dulu, kalau tak faham pun. Tak ada time limit. Kamu boleh masa tengah nak buat this quiz tutorial ni, kamu boleh tengok video, buka lecture notes and everything. Okay. Bila kita dah discuss,
kamu nak redo, kamu boleh buat lagi sekali. Okay, so that is my method untuk buat tutorial quiz ni. And also saya lupa mention, ada juga some assignment, some assessment kamu perlu buat. Maksud contohnya macam ini adalah assignment, dia bukan quiz tutorial. So kamu perlu download a sheet of instruction, kamu jawab, kemudian kamu upload. Dalam untuk chapter 2 kamu kena tulis like a short essay, atomic theory essay, just short essay saja, beberapa ratus, 250 perkataan kot. Okay, just very short. Those are the type of assessment saya buat: quiz tutorial, assignment, essay, dan juga calculation untuk conversion of units. And also lastly ada final test. Itu sahaja, dia bukan mesti lagi MCQ questions, multiple choice questions, 30 soalan sahaja untuk final test. Okay, so that significant figures ni kita akan discuss dengan lebih mendalam after kita buat tutorial. Okay, so that you get the idea dalam kepala kamu apakah itu significant figures. Okay, moving on to next video adalah scientific notation. This is even simpler. Scientific notation adalah introduction to you, pengenalan kepada kamu cara untuk tulis nombor yang sangat-sangat besar ataupun nombor yang sangat-sangat kecil. Because in chemistry, you will be dealing with number of particles, number of atoms, very small things. Okay, how to demonstrate ni, kalau kamu ambil sehelai A4 paper, kamu tengok di bahagian tepi dia tu. Saya ada buku kat sini. Saya ambil pembaris ni pun dah boleh lah. So pembaris ni, pembaris alat saya. So kalau kamu tengok dia from this side, bahagian nipis ni, dalam bahagian nipis ni pun dah ada 2 juta, approximately 2 million atoms susun right next to each other. So very small things. I'm holding 2 million atoms in my hand. Okay, so bila kita buat calculation, bila kita nak tulis, bila kita nak convert units, nombor yang besar ni akan menyusahkan. So that is why to solve this problem, kita guna scientific notation. So what is scientific notation? If you can see the video here, saya besarkan. So this is scientific notations. Contoh one number yang digunakan sini adalah 1.42 darab 10 kuasa 2. So what this number means adalah it is a simpler way and easier way to write a very big number. So how big is this number? So 10 kuasa 2 ni maksudnya 10 kuasa 2 lah. So 10 kuasa 2 bersamaan dengan 100. 100 darab dengan 1.42, kamu akan dapat 142. So that is one way for you to write 142. Simple, that is scientific notation. Kamu tak nampak the use of it right now, tapi kalau macam saya cakap tadi, this ruler, plastic ruler ada 2 million atoms. So kalau kamu nak tulis 2 million atoms, so it's nombor yang sangat besar. So to simplify the number, kamu tulis dalam bentuk scientific notation. So this example here dia bagi 1 million. So 10 kuasa 6 adalah 1 million. 5 juta adalah 5 darab 10 kuasa 6. Scientific notation ni also boleh ditulis dalam negative power. 10 kuasa negative 2 means 1 bahagi dengan 10 kuasa 2. So for example, dia bagi kat sini 3.5 darab 10 kuasa negative 2 bersamaan dengan 0.035. Kenapa jadi macam tu? Because 10 kuasa negatif 2 ni adalah 1 bahagi 10 kuasa 2. So 1 bahagi 10 kuasa 2 bersamaan dengan 1 bahagi 100. 1 bahagi 100 bersamaan dengan 0.01. So kalau 3.5 darab dengan 0.01, kamu akan dapat 0.035. Okay, so scientific notation ni boleh tulis nombor yang sangat-sangat besar ataupun yang sangat-sangat kecil. That is the purpose of kamu perlu tahu scientific notation. Itu sahaja. So don't read too much about it.
apa ni 8 darab 10 kosong negatif 9. Ini saja maksud dia 0.00008. Easier way adalah kamu start with titik perpuluhan dekat sini. 8 ini maksudnya 8.0. So ada point kat sini, titik perpuluhan dekat sini dekat mouse saya. Saya tengah circle with my mouse right now. So kalau 10 kuasa negatif 9 meaning the actual number is terbalik, lompat dia ke belakang sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapatlah this number here. 0.00008. Okay, itu sahaja maksudnya. Kalau dia macam it works the other way also. Kalau dia 10 kuasa 6, maksudnya this number sepatutnya kat sini, dia lompat 6 kali ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah 1 juta. Kalau dia 10 kuasa 6, 1.0 tadi ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah 0.00001. Okay, so scientific notation is just a way, cara untuk scientists, chemists, physicists, pharmacists, doctors untuk tulis a big number ataupun a very small number in a simpler way, cara yang lebih mudah. Because bila kita nak tulis benda yang satu ni, kamu tak nampak lagi the problem. Tapi kalau kamu nak darab 8 darab 10 kuasa negatif 9, darab dengan 1 darab 10 kuasa 8. So itu dah jadi berserabut dah. Okay, so that's why kita tulis scientific notation, kita boleh work in a simpler way. Kalau kamu tak tulis, kalau kamu tak convert this pada scientific notation, 0.00008 darab dengan 1.1000 sejuta tadi. So dah penuh sheet of paper dah. Calculator pun dah penuh dah. It's very complex, complicated, tak efficient. Okay, scientific notation is just a way, a method for us, chemists, physicists, pharmacists, to be more efficient at performing tasks. So kita akan deal with units lah. SI unit, which is meter, kilometer, gram, kilogram, and so on. Kita guna imperial unit. Imperial unit adalah this one. Inches, inci, kaki, batu, miles, tak guna. Okay, so scientific notation itu saja maksudnya. Cara yang lebih mudah untuk tulis nombor yang sangat-sangat besar ataupun nombor yang sangat-sangat kecil. Alright, so I think that's it for today's class. Okay, saya tak nak kamu tepu dengan too much information. So later today ataupun tomorrow morning saya akan share the Google form untuk the tutorial. Saya akan share dalam dalam WhatsApp group. Lecture note pun saya akan share dalam WhatsApp group. So ada soalan tak tentang assessment ke, tentang kelas, apa-apa, any questions you can ask right now. So if kamu tengok dalam master plan, our class should be 4 hours. Okay, 2 slot, 2 jam and 2 jam. Tapi saya rasa saya tak nak buat pun 4 jam sepanjang online learning ni. Saya paling lama saya buat 2 jam. So the other 2 hours kamu boleh guna untuk kalau kamu free lah. And kalau kamu tak free sebab duduk kat rumah. Tapi kamu boleh cari masa untuk buat my tutorials ataupun watch the videos. Alright, so after this class today, saya harap kamu boleh go over the video. Contohnya untuk our first class, watch video from introduction to chemistry sampai solution chemistry. Okay, video-videonya pendek saja, 4 minit. Paling panjang kat sini, introduction to more, saya akan rearrange balik. Okay, tengok from introduction to chemistry sampai color and refraction. Nanti saya akan bagi instruction dalam WhatsApp group. Okay, so kalau tak ada soalan, thank you. That's it for class today. I'll see you again next week after kamu dah buat tutorial